आजा बाबू आजा आजा। देख सकते हैं यहाँ का लड़का लोग बहुत तकलीफ में है और घर वाला भी बहुत तकलीफ में है। यहाँ पर जो लाइन दी है जो है ना मोटा मोटी 2-3 घंटे से काट के रखा है। इधर उधर जाना पड़ रहा है। जो पानी घर में डूब जा रहा है, अंगना में रूम के अंदर में पानी डूब जा रहा है। आप देख सकते हैं रूम के अंदर पानी डूबा हुआ है। कितना दिक्कत हो रहा है? खाने पीने का सामान क्या मिल रहा है आपको? हम लोग कहाँ से मिल रहा है? कोई से नहीं मिल रहा है, कोई देने वाला नहीं। अभी तक कोई पॉलिटिशियन कोई भी नेता यहाँ पर कुछ नहीं कोई नहीं देखने तक नहीं आया। रात तक क्या रात को इसी तरह जो अभी आगे सब डूब जाएगा। घर के अंदर में सामान खाना पड़ेगा, बच्चे लोग कहाँ लेके जाना होगा। आपका नाम? मेरा नाम অনেকবার হচ্ছে। এটা তো আমার 18 বছর বিয়ে হওয়া হয়ে গেল। 18 বছর থেকে আজ দেখছি কোনো পার্টিতে কোনো কাজ করে না। যে পার্টি আছে হ্যাঁ দিদি তোমাদের এখানে জোর হাত করে আমাদেরকে ভোট দিবে, আমাদেরকে সব কিছু বলে যায়, কিন্তু কেউ আমাদের সমাধান করে না। মানে ভোটের সামনেই তখন ভোটের সামনে আসে, হ্যাঁ ভোট চাইতে আসে, হ্যাঁ ভোট চাইতে আসে তখনই বলে, কিন্তু কেউ আমাদের কোনো কিছু করে না। আচ্ছা জলের যে উচ্চতা মানে কত পরিমাণ বেড়ে যায় জল এখন যে জল তো আমাদের এই যে দেয়াল দেখে দেখছো গাছটা, এর থেকে আরো উপরে চলে যায়। আচ্ছা সব গোটা পাড়াটা ডুবে যায়, মানে পুরো বাড়ির ভেতরও জল ঢুকে যায় পুরো? সব কেউ এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি? না আসবে কই বিস্কুট চিড়া গুড় যা হয় দিন যাবে, তারপর বাস কিছু না। না এরকম আর স্কুল আছে, স্কুলে তোমার ধরো যাবো তো স্কুলে আমরা যাবো কি করে? বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না? স্কুলে না, আমাদের ঘরে যদি জল ঢুকে যায় আমাদেরকে বলে স্কুলে চল থাকার জন্য, এখানে থাকার জন্য। তো আমরা যে থাকার জন্য যাবো ওখানে কি করবো, কিভাবে যাবো? আচ্ছা রান্না টান্না করছেন মানে চুলো ধরাতে করছেন? না হ্যাঁ এখন করেছি, এখন করেছেন। হ্যাঁ। এলাকার নাম কি দিদি? এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম তো রাজাপাড়া বলে। কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? একটু ওয়ার্ডটা বলতে পারছি না। আচ্ছা আপনার নাম? চন্দনা বাবু। খাবার রান্নাই হচ্ছে না, কিছু ছোট ছোট বাচ্চা দেখো কি খাবার কত কষ্ট না যে কি বলবো আমি কাকে। দেখো ঘর ডুবে গেছে, দেখো কত আতঙ্কে আছে আপনারা, কত ভয় আছে আমাদের, ভয় লাগছে আপনাদের? টেনশনে আছেন? হ্যাঁ ভয় হবে না, দেখো টালির ঘর একদম ভেঙে যাচ্ছে, কি অবস্থা হয়ে গেছে, খাবার কষ্ট হচ্ছে ঘরে, এমন অবস্থা হয়ে গেছে জল ঢুকে গেছে না যে আমার সুবার পর্যন্ত জায়গা নেই, অবস্থা এমন এত খারাপ হয়েছে। কি এসেছিল আপনাদের সাহায্য করতে? কেউ সাহায্য করতে কেউ আসে না বলো। সবাই ঘর ডুবে গেলে মানে সবাই বলবে হ্যাঁ দেবো, মানে কেউ কিছু দেবে না, সব চলে যাবে। কি নাম এলাকাটার? এলাকার নাম হচ্ছে রাজাপাড়া। আপনার নাম? আমার নাম লতা। लता की? लता बावरी। क्या घर देवाल कब गिरा? काल का ना काल। कैसे गिरा घर? पानी नहीं पड़ रहा, वर्षा से गिर गया। कौन कौन रहता है घर में? हाँ? घर में कौन कौन रहता है? सब बाल बच्चा जितना है सब। कोई क्षति हुआ है? नहीं क्षति नहीं, वो झूठ हम बोले नहीं, झूठ नहीं। घर गिर गया तो घर आप लोग गिर गया, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोग का? तो वह देखिए आया जो पानी देखने, तो देखिएगा ना, गरीब आदमी को सहारा कीजिएगा कि नहीं, ये बोलते हैं यार, क्यों बोलिएगा? क्या क्या मांग है आप लोग का? क्या मांग है, क्या सुविधा है आप लोग का? कुछ नहीं सुविधा, रास्ता है ही नहीं, कुछ सुविधा नहीं हम लोग, हमको बहुत दिक्कत है। पूरा बारिश होता है, पूरा पानी हम लोग के घर में, रास्ता में कल घर टूटा आपका? कल घर टूट गया 3 बजे तो? वीडियो बना के मीडिया में लेके अपना चल जाओ, गांव में जा जनता लोग खाली वोट का समय आसवा जहां वोट का समय लाभ हो रही है ना, हमने जीता नहीं, पहले वोट का दिया मना जो डूब के अरे हमरा घरे डूब और मोड़ दो, खाली वोट का समय आसवा लेता है तो बोल हां वोट का अपनी दीजिए ना, हमको तुझे पर सब कुछ कर दो अपना। জায়গাটার কি নাম?
कोई नहीं आता है जाने के लिए, यहाँ पर खाली वो तीन के हेल्प करता है सबको, बाकी कोई এরিয়া পুরো জলমগ্ন। বৃষ্টির জায়গা প্রায় জলমগ্ন। कहाँ सुबह तो पूरे हमने नहीं किया। পুরা ঘর ডুবে গেছে চালো বল তোমরা বাবা ঘর ডুবে গেছে পুরা দেখো আমার কি অবস্থা দেখো তো ছোট ছোট ছিলা নিয়ে পার্টি নিয়ে বলতে পারি কত পার্টি নিয়ে আছে কিন্তু কোনোদিন কোনো দিন হয় না আজ 18 বছর দিয়ে আমার ঘর বল কষ্ট দেয় কি আছে আয় আর মরে কেউ দেখছে कोयला